السلام عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد وديما مع الكور ديال الماتيماتيك فينونسيير، توجور مع لاكس ديال لي زانتيري سامبل. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لا نوسيون ديال ليسكونت كوميرسيال. Donc la définition. Donc l'escompte commercial, prix du service rendu par le banquier, ne sera autre que l'intérêt à un taux T indiqué par le banquier d'une somme égale à la valeur nominale de l'effet, montant de l'avance effectuée par le banquier, calculé sur le nombre de jours qui sépare la date de la négociation de l'effet et la date de l'échéance de l'effet. Donc, son nombre de jours correspond à la durée du prêt constitué par le banquier. Donc, هذا الاسكونت كوميرسيال شنو هو؟ فاش كتمشي كيكون عندك دي زيفي، وهذيك لي زيفي مازال ما وصلتش ليشيونس ديالهم. باغ اكزومبل عندك ان افي اللي غتوصل ليشيونس ديالو حتى 30 في الشهر، ولكن انت محتاج الفلوس. دونك كتمشي لعند البنكي كتعطيه هذاك ليفي وكتقول له يافونسي لك الفلوس. افونسي لك الفلوس باغ اكزومبل في لو 20 ولا لو 25 ولا باغ اكزومبل الا كان لو 20 وليشيونس غتوصل حتى لو 30، دونك عندك تما واحد 10 جور. هذوك 10 جور كيعطيهم لك افيك ان طو. هذاك لو طو فوا فوا لو نومبر دو جور فوا لو نومبر دو جور كيعطيني هو ليسكونت كوميرسيال، هو داك لانتيغي. سي لي زانتيغي اللي كيربح معاك البنكي على حساب داك لافونس اللي عطاك. Donc, l'escompte commercial, donc près du service rendu par le banquier, ne sera autre que l'intérêt à un taux T indiqué par le banquier d'une somme égale à la valeur nominale de l'effet. Donc, un montant de l'avance effectué par le banquier, calculé sur le nombre de jours séparant la date de la négociation de l'effet et la date de l'échéance de l'effet. Donc, ce nombre de jours correspond à la durée de prêt constitué par le banquier. Donc, le calcul de l'escompte commercial, donc, on distingue par C, c'est la valeur nominale de l'effet. Il y a la valeur qui est l'effet. N, c'est le nombre de jours qui sépare la date de négociation à la date de l'échéance de l'effet. T, c'est le taux de l'escompte. E, c'est l'escompte commercial. Le total des intérêts. Donc, on obtient E est égal, c'est la valeur des intérêts. Donc, l'escompte est égal. C, le capital, fois le taux, fois N, اللي هو لو نومبر دو جور، باسكو هنايا عندنا لا دوري اون جور. قلنا الا كانت عندنا لا دوري اون جور كنقسمو على 36000، دونك هي 360 ديال العام فوا 100 ديال البورسونتاج، دونك هي 36000. ولا نستعملوا لا ميثود ديال ديفيزور فيكس، نومبر ديفيزور فيكس. دونك او ايت ايكال سي فوا ان، وهاد التي غتهبط لتحت على دي، دونك سي فوا ان على دي، ودي هي 36000 على دي. Donc voilà, donc on a par exemple un cas, calculer l'escompte d'un effet de 40 000 dirhams au 31 juillet, remet à l'escompte le 26 juin, donc le taux de 11,25%. Donc l'effet ديالو l'échéance ديالو حتى le 31 juillet, ولكن il a été négocié le 26 juin. Donc on chauffe le nombre de jours qui sépare le 26 juin au 31 juillet. Donc, on va dire que l'escompte E est égal à C fois le capital 40 000 fois le taux 11,25% fois le nombre de jours N مقسومة على 36,000. Donc, حاولوا تخرجوا التمرين ومن بعد ندوزو la correction. Donc, la correction هي هذه. Donc, le nombre de jours. Donc, عندي le 26 juin au 30 juin. Donc, عندي 4 jours. Jusqu'à 31 juillet, un des 31 jours. Donc 4 plus 31, il y a 35 jours. Donc l'avance d'arrêt avant 35 jours, mais c'est l'échéance de l'escompte. Donc un des E est égal à C, le capital, 40 000, fois le taux 11,25, fois le nombre de jours N, 35, et là 36 000 est égal à 435,50 dirhams. دونك ليسكونت اللي غيربح معك البنكيه هو 437.50 درهم. ولا نحسبوا لا ميثود دي نومبر ديفيزور فيكس. دونك عندي ان اللي كتساوي هي سي فوا ان، دونك الكابيتال فوا لو نومبر دو جور 40000 فوا 35، وعندي دي اللي كتساوي 36000 على 11,25. Donc D est égal à 36 000 على 11,25 كتعطيني 3200.
Donc, E est égal à C fois N, il y a N كبيرة, donc 40 000 fois 35 اللي حسبنا على 3200 اللي هو D كتعطيني la même chose 437,50 درهم. Donc, un autre exemple, donc calculer l'escompte commercial d'un effet de valeur nominale 8300 dirham à 40 jours au taux de 10,75. Donc, هنا باينة عندنا C هو 8300 درهم وعندي la durée N هو 40 jours وعندي le taux هو 10,75. Donc voilà, donc le nombre de jours هو 40. Donc E, l'escompte commercial هو C 8300 fois le taux اللي هو 10,75 fois N اللي هي 40 jours مقسومة على 36000 باسكو هنايا كنحسب بالجور. دونك كتعطيني هي 99,14 درهم. ونقدر نحسبها بلا ميثود دي نومبر ديفيزور فيكس. دونك عندي دي ايت ايكالا 36000 على تي اللي هو 10,75 كتعطيني 3348,84. دونك عندي او ايت ايكالا سي فوا ان اللي هي سي هو 8300 فوا ان اللي هو لو نومبر دو جور 40 على دي اللي هي 3348,84 كتعطيني 99,14 درهم. دونك هنايا لي دو ميثود كيعطيوني لو ميم ريزولتا. دونك هاد لا بارتي ديال لي سكونت كوميرسيال دونك سي زعما ساهله ماشي ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. دونك هنايا ندوز لا فالور اكطويل toujours les comptes commerciaux. Donc, la valeur actuelle, c'est la valeur que le banquier doit verser au porteur de l'effet à l'occasion de l'opération de l'escompte. Donc, la valeur actuelle, il y a la valeur اللي غادي يعطيك parce que هو غيعطيك le montant ديال l'effet ولكن خصو يحيد داك l'escompte ديالو. Donc, la valeur actuelle هي la valeur nominale ديال l'effet moins l'escompte. Donc, la valeur actuelle, c'est la valeur que le banquier doit verser au porteur de l'effet à l'occasion de l'opération de l'escompte. Elle représente la différence entre la valeur nominale de l'escompte retenue par le banquier. Donc, en désignant par cette valeur actuelle, on aura VA, c'est la valeur actuelle, est égale à C, la valeur nominale de l'effet, moins l'escompte. Donc, C, c'est la valeur nominale de l'effet. N, c'est la durée en jours à l'ishfna. T, c'est le taux de l'escompte. E, c'est l'escompte commercial. VA, c'est la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle est égale C, la valeur nominale, moins E, l'escompte. E, هو C fois N fois T. Elle a le nombre de jours. Elle a 36 000 le nombre de jours. Donc, calculons la valeur actuelle des effets des exemples précédents. Donc, il a شفنا هذوك les exemples اللي شفنا قبيله نبغيو نحسبوا la valeur actuelle ديالهم. Donc عندي la valeur actuelle est égale à C اللي هي la valeur nominale في الكال الاول اللي هي 40,000 moins l'escompte commercial اللي هو 437,50. Donc la valeur actuelle هي 39,562,50. Donc هذاك البنكيي ما غاديش يعطيك 40,000 ولكن غادي يعطيك سولمون 39,562,50. دونك هذا هو لو مونطون اللي غادي ديبورسي لك باسكو غياخذ هو داك ليسكونت ديالو. في التمرين في لوكا الثاني ديال ليكزومبل الثاني دونك لا فالور اكطويل ايت ايكال لا فالور نومينال موان ليسكونت. لا فالور نومينال هي 8300 درهم ناقص ليسكونت اللي حسبنا اللي هو 99 درهم فاصل 14. دونك كتعطيني هي 8200 درهم فاصله 86. دونك لو مونطون اللي غادي ديبورسي لك هذاك البنكيي هاد لو مونطون هذا اللي هو 8200 درهم فاصله 86 ماشي لو مونطون ديال لي في اللي هو 8300 درهم. علاش؟ باسكو ياخذ داك ليسكونت ديالو خصو ياخذ هادوك ليسكونت ديالو ولا لي زانتيغي ديالو اللي هما 99 درهم فاصله 14. Donc, le calcul de l'échéance du taux de la valeur nominale. Donc, l'échéance ou le taux de la valeur nominale. Donc, l'échéance, quel est le nombre de jours jusqu'à l'échéance d'un effet 4800 dirham qui est escompté au taux de 12%. L'un a une valeur actuelle de 4720. Donc, on va appliquer la même chose, la méthode, باش نلقاو فوقاش l'échéance ديالو, le nombre de jours.
دونك غادي هنايا اللي عندنا لانكوني هو ان. دونك لا ميم شوز غنشوفوا لا فورمول اللي او est égal à c fois n fois t على 36000 وغنخرجوا n غادي نحسبوها. هنا لوطو ديسكونت كيل لي لوطو qui a été appliqué à un effet de valeur nominale 780 dirhams pendant 35 jours. Donc عندي c هي 780. Le nombre de jours n هو 35 jours et ayant une valeur actuelle 771,66. دونك هنايا عاوتاني غنحسبوا عندي لا فالور اكطويل. دونك غنشوف لي سكونت ومن بعد غنخرج لو طو. La valeur nominale, c'est la même chose. Donc, quelle est la valeur nominale d'un effet escompté au taux de 11% pendant 54 jours à une valeur actuelle de 1983,50. Donc, c'est l'application des deux formules les l'escompte est égal à C fois N fois T à 36 000 ou la valeur actuelle est égale à C moins l'escompte. On va dire les trois questions. Donc, حاولوا ديروا بوست خرجوهم بعد ندوزو la correction. Donc, بالنسبة للسؤال الأول l'échéance. Donc, reprenons la formule, la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins l'escompte. Donc, la valeur nominale moins l'escompte, la valeur actuelle qui est 4720 ou la valeur nominale qui est 4800. Donc, il a بغيت نخرج l'escompte. Donc, l'escompte شنو غيساوي؟ غيساوي هي la valeur nominale moins la valeur actuelle. غنرجع هذا لهنا هذا نرجعو لهنا. Donc, هنايا عندي la valeur actuelle اللي هي 4720 تساوي 4800 moins l'escompte. Donc, l'escompte est égal نرجعو لهنا. Donc, 4800 moins 4720 donc يساوي 80. Donc, l'escompte يساوي 80. وعندي la formule ديال l'escompte E est égal à C fois T fois N على 36000 est égal à 80. Donc, هنايا غادي نحاول نخرج N. Donc, N عندي C اللي هو 4800 عندي T اللي هو لوطو 12 غنبقى نحسب N. دونك N شنو كتساوي؟ N كتساوي دونك هنايا 36000 غنطلعها نضربها في 80 دونك كتبقى لي 4800 فوا 12 فوا N est égal 80 فوا 36000 دونك N est égal 80 فوا 36000 مقسومة على 4800 فوا 12. دونك هنايا N 80 فوا 36000 هي 2,880,000 وغادي نقسمها على 57600 اللي هي 4800 فوا 12 دونك كتعطيني 50 جور. دونك N est égal à 50 جور. دونك هذا هو لو نومبر دو جور. بالنسبة للثاني اللي هو لوطو ديسكونت دونك لا ميم شوز اون بو écrire عندي لا فالور اكطويل اللي هي 771,66 est égal à la valeur nominale moins l'escompte. Donc, l'escompte est égal à la valeur nominale moins la valeur actuelle. 780 ناقص 771,66 كتعطيني هي 8,34. وعندي l'escompte 8,34 est égal à C fois T fois N على 36000. خصني نخرج لوطو T. Donc, la même chose. Donc, à 36000 غنضربها نطلع لهنا نضربها في 8,34 دونك غتعطيني 36000 فوا 8,34 غنعوض السي اللي هو 780 وغنعوض ان اللي هي 35 جور دونك 780 فوا 35 جور فوا تي دونك كتبقى ليا تي ايت ايكال 36000 في 8,34 اللي هي 300,240 وغادي نقسمها على 780 في 35 اللي هي 27,300 دونك تي ايت ايكال 11. دونك لو طو هو 11% العام. دونك هذا هو لو طو انويل هو ديال 11%. تي ايت ايكال 300,240 على 27,300. بالنسبة للثالث اللي هي لا فالور نومينال. دونك لا فالور نومينال دونك عندي اون بو اكريغ عندي لا فالور actuelle اللي هي 1983,50 est égale à la valeur nominale moins l'escompte اللي هي C moins E وداك l'escompte غنعوضو لا فورمول ديالو اللي هو C فوا T فوا N على 36,000. دونك هنايا غنعمل بالسي دونك غتعطيني هادي 1983,50 est égal C
moins C fois 11 اللي هو لو طو fois 54 اللي هو لو نومبر دو جور على 36000 اللي كتساوي هادوما 11 fois 54 على 36000 كتعطيني هي 0,0165 دونك غنعمل بالسي دونك سي est égal à 1 moins 0,0165 كتعطيني هي 0,9835 دونك هنايا غيعطيني التوتال اللي هي 1983,50 est égal C fois 0,9835 دونك يعني C تساوي 1983,50 على 0,9835 كتعطيني 2017 dirhams. Voilà, donc fait le cas donc c'est la valeur nominale. Donc la valeur nominale, donc C est égal à 1983,50 là 0,9835 donc est égal 2017 dirhams. Donc نتمنى هاد la partie ديال l'escompte commercial تكون مفهومة. Donc c'est une application directe ديال les formules ديال l'intérêt ou ديال la valeur actuelle est égale la valeur nominale moins l'escompte. وإلا كان عندكم شي تساؤل مرحبا خليوها ليا في كومونتير ولا صيفطوا ليا في ميساج وانا نحاول ان شاء الله نجاوبكم. دونك نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد والى اللقاء. السلام عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديروا لايك وتبارطاجيو. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالنا جداد، ودير لايك وتبارطاجي مع صحابك. وشكرا على التشجيع.